Veliki pozdrav svima dragi ljudi, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće i javljam se sa prekrasnog poda Islanda, odnosno otoka na Tajlandu. Imam jednu jako interesantnu rečenicu za vas danas, nešto što ima stvarno opasno, možda vam promijeni vaš život, samo ukoliko ćete tu rečenicu doista često i postavljati sami sebi, odnosno tu upitnu rečenicu, to pitanje i na taj način si oblikovati život. Naime, mi svaki dan živimo živote po navikama. Istraživanja govore da to su brutalni podaci, da čak 95% našeg života oblikuju navike. Kod nekih ljudi to je čak i 100%. Drugim riječima, ne rade apsolutno ništa novo, ne rade ništa izvan zone komfora, nego jednostavno njihovi su životi vođeni rutinama, obrascima, dobro ustaljenim stvarima koje uvijek rade. Od jutra, kad se probudite, doslovce pranje zubi, oblačenje i sve ostalo što radite, spremate se kud idete, doručka, odlaska već na određenu lokaciju i tako dalje. Dakle, sve su većinom navike i tako naš dan završava kad smo krepani u krevetu. Iako vjerojatno znate i razumijete da život bi trebao biti puno više nego takva rutina i puno više nego životarenje, ponekad to zaista nije lako sprovesti u praksu. Zbog toga vas ja često potičem zapravo da mini izazovima napravite neke promjene i razlike. Ali i to treba zapravo imati volje, snage, hrabrosti i vremena napraviti. Pa pitanje koje je meni promijenilo život, odnosno kako sam ja sama počela, doista mi je dragocjeno, ja ću vam ga danas otkriti, a to je što mogu sad napraviti drugačije ili što može biti drugačije. Čini se stvarno trivijalna stvar, ali vama je dovoljno zapravo da se na mobitel tijekom neku satnicu sutra, u 7 ujutro ili 5 popodne, stavite alarm što može biti drugačije, nekom telefon zvoni, jer svaki trenutak se možete pitati ovo pitanje. Recimo, perete zube ujutro, trivijalna stvar. I zube znate uvijek peremo na isti način. Svako od nas ima svoj način pranja zubu, ali svako ima taj uvijek isti način, to su isto navike. Evo, možete malo obratiti pozornost na to sutra ili danas kad budete prali zube, pa ćete vidjeti zapravo kako uvijek na isti način perete. Možete se u tom trenu pitati, ok, a šta može sad biti drugačije? I onda kažete, dobro, a možda mogu drugačije prati zube, nekim drugim putem krenuti. Možda mogu malo detaljnije pogledati jesam li dobro oprala zube ili oprao zube. Možda mogu pogledati s kakvom četkicom perem, čovječe, možda već dotrajala ili možda trebam neku novu četkicu zapravo kupiti, pa pogledate u trgovini da postoje mekše, srednje i tvrđe četkice, pa sljedeći put, recimo kad ste kod zubara, pitate zubara koja četkica treba za vaše zube i vaše desni. Možda imate zubnu pastu koja je puna fluora, možda imate zapravo zubnu pastu koja baš i nije najzdravija na svijetu, pa se možete potruditi pogledati u trgovini neke zubne paste koje su zdrave sa prirodnim sastojcima, ili možete recimo i sami napraviti svoju zubnu pastu, vrlo jednostavno, recimo malo kokosovog ulja, neko eterično ulje, kav 2 i malo soda bikarbone ili neki drugi recept, što god. Onda recimo se krenete oblačiti, možete si postaviti pitanje, ok, što može sad biti drugačije u ovom kontekstu? Koje recimo cure možda nakit, naušice dugo nisam stavila, ili daj da obučem onu dečki košulju koju dugo nisam obukao, ili pa što onda ako je naranđasta, pola je zime, ili joj, imam ove hlače koje mi tu stoje 100 godina, probajte ih, možda su dobre, možda nisu, ako su dobre nosite ih, super, a ako nisu dobre dajte nekom poklonite, neko će se usrećiti. Znači trebate se pokrenuti izvan standarda. Zatim pravite jelo, pa probajte napraviti neko drugačije jelo, probajte pojesti nešto što nikad niste. Nisam baš pobornik toga da jedete pice, ali recimo znam kad sam ja prije isto još jela pice u restoranima, da bi došla, gledam koju ću, gledam šta ću, biram i na kraju, kapričozu. Znači to je tipičan primjer zone komfora, ali sam se u tom trenu pitala, a šta može biti drugačije, vjerojatno bi napravila drugačiji izbor pice. Ako pravite sami svoju hranu također, pogledajte malo lude recepte na internetu kojih ima doista pregršt, pa pola njih je nastalo greškom, ljudi moji. Neko je prvi put morao posoliti lubenicu, na primjer, da bi rekao, pa to je baš fora hrana. Neko je morao staviti sol umjesto šećera u neku hranu da bi dobio neko novo jelo. Prema tome, sve nove stvari, sve neke inovacije koje se događaju nastoji nakon hrpetine pokušaja i pogrešaka. Jednostavno netko se usudi misliti drugačije, napraviti nešto što je totalno drugačije od onog što je radio prije toga i na taj način nastaju prekrasne nove drugačije stvari.
Ukoliko se družite s djecom ili s vašim partnerom, dakle ista je stvar što mogu napraviti drugačije. Ako sad gledamo televizor poslije podne, što ne preporučam, ali recimo, znači pa daj šta možemo napraviti drugačije, pa daj možemo sjesti razgovarati navečer, ne moramo gledati u TV baš svaki dan, ajmo jedan dan u tjednu upaliti svjećice, razgovarati, biti romantični, biti ono iskreni ili što god nešto drugo, odvojite vrijeme za sebe. Pogledajte članak koji do sad niste gledali. Ili recimo imate, ako već i gledate TV, što može biti drugačije? Pa neću gledati dosadnu istu seriju svaki put, daj probat ću neki drugi kanal, nešto što drugačije, pogledat ću dokumentarnu emisiju, pogledat ću nešto drugačije što me zanima. Znači jednostavno napravite isti izbor. Nemojte se zaboraviti, dakle tijekom dana pitati što više puta, a što može biti drugačije i onda napravite tu neku malu sitnicu. To je doista provjerena metoda da vam se život preokrene, provjerena metoda da napravite više, da imate više, da manje životarite, a više živite i da budete sretniji i zadovoljniji. Sad samo treba se sjetiti da se trebate pitati što može biti drugačije. Drugim riječima, evo možete se naviti mobitel, neko zvono na mobitelu ili barem navečer pred spavanje ili ujutro. Probajte povezati, znači nekom, kako se to zove, mnemotehničkom metodom ovo pitanje, tako da ga vežete uz neku aktivnost i pitate se što češće baš to pitanje, a što mogu sad napraviti drugačije. Doći će vam sigurno odgovori neki na pamet, doći će vam neke ideje. Na vama je samo da nakon toga tu ideju koju ste dobili i napravite, implementirate i živite bolje. Veliki pozdrav svima!